Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Welcome back to your chemistry lesson. Okay guys, before this in 4.1 you guys telah pun belajar tentang Lewis structure kan, and then move on to 4.2. Recently you guys pun dah belajar, dah diajar tentang molecular shape and polarity. Okay guys, dalam 4.2 itu juga you guys will introduce to a theory which is known as Vesper theory. Okay guys, so if you look at these two, Lewis structure and Vesper theory, okay, so these two actually are very helpful. Bila tahu apabila kita nak assign molecular geometry ataupun when we want to predict the shape of molecules. Okay, dan juga daripada molecular shape itu, seterusnya lah kita akan tentukan whether the molecule is polar ataupun non-polar bergantung kepada the resultant dipole moments. Remember mu, sama ada mu equals to 0 ataupun mu not equal to 0. Okay, kalau mu equal to 0, kita akan ada suatu non-polar molecule, and then kalau mu ataupun resultant dipole moment is not equal to 0, we are going to have a polar molecule. Okay guys. Okay, so kita move on to the next part of this chapter 4, di mana in 4.3 guys, okay, in 4.3 saya akan memperkenalkan kepada you all another theory. But before we move to that theory, and before we proceed with the next theory, okay guys, you guys dah belajar kan, elektron ini berada di mana? Elektron ini berada di dalam orbitals kan, dalam orbital. Tak kisahlah sama ada lone pair ke ataupun lone electron ke, maksudnya these electrons are located di dalam orbital. Okay, itu kita put aside dulu. Okay, dan you guys pun dah belajar tentang covalent bond, di mana kita tahu how covalent bond was formed adalah through electron sharing kan, sharing of electrons. Okay guys, dalam Vesper theory, dalam Vesper theory, apabila kita predict suatu molekul itu dia punya geometri dia ataupun dia punya molecular shape dia adalah berdasarkan kepada number of lone pairs ataupun number of bonding pairs around central atom. Okay, cuma Vesper theory ni guys, this theory dia tidak menerangkan kepada kita dengan jelas macam mana sebenarnya covalent bond itu terbentuk. Okay, maksud saya macam ni tau. Kita tahu sekarang ni electrons berada dalam orbital dan covalent bond terbentuk through sharing of electrons. Jadi, kalau bila elektron berkongsi membentuk covalent bond, bagaimana pula dengan orbital yang elektron tu berada? Faham tak? You guys boleh follow saya. So that's why guys, these two Lewis structures dan juga Vesper theory, these two did not indicate anything about the orbitals occupied by the bonding dan juga lone pair electrons. Okay, contohnya lah macam saya beritahu tadi lah. Kan, apabila dua atom membentuk satu covalent bond through sharing of electrons. Okay, kita tahu masing-masing setiap atom itu dia punya elektron ni berada dalam orbital masing-masing. Jadi apa yang berlaku sekiranya electrons are shared, what actually happen to these orbitals? Guys, nampak tak? So ini yang tidak diterangkan kepada kita melalui Vesper theory dan juga Lewis structure. Okay, so that's why guys, itulah dia kita punya main lesson hari ni. I'm going to introduce to you another theory. And this theory guys is what we call as valence bond theory. So apa sebenarnya valence bond theory ni ataupun VB theory? Ni VB theory. So actually this is a theoretical model yang menjelaskan dengan lebih detail macam mana sebenarnya covalent bonding ini terbentuk guys. Okay, so let's take hydrogen molecule as an example here. Okay guys, so kalau kita lukis the Lewis structure of hydrogen molecule. So ini kan, ini adalah Lewis structure of hydrogen molecule. Okay, dan kita tahu macam mana terbentuknya this hydrogen molecule apabila setiap atom hydrogen, okay kan, masing-masing ada satu elektron each kan, one electron each. So apa berlaku? So these two electrons from these two hydrogen atoms akan share dia punya elektron kan. Setiap hydrogen atom akan share one electron. Another hydrogen atom juga akan share one electron. Okay, dan terbentuklah this covalent
bond. Right. So the problem here is guys, kalau kita based on just the Lewis structure saja, ataupun kalau kita based on just the Lewis dot symbol saja, dia tidak menerangkan dengan kita dengan jelas tau apa yang berlaku pada orbital. Kan? Sekarang kita tahu this one electron of hydrogen, okay, you guys ingat lagi kan electron configuration of hydrogen 1s1. So kita tahulah maksudnya this one electron here, okay, one electron here berada dalam orbital 1s. Dan kita tahu kan, you guys pun dah belajar benda ni, 1s orbital, dia punya shape dia adalah spherical. Okay, dan dia ada satu elektron. Right. And then another hydrogen atom pun sama. Dia juga ada satu elektron dan berada juga di dalam orbital 1s. Jadi sekarang ni guys, kita tahu. So these two hydrogen atoms akan membentuk this covalent bond through sharing of electron. Kan, through sharing of electrons. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, guys, kalau kita tengok kan, this is 1s orbital of hydrogen. This is another 1s orbital of another hydrogen atom. So how actually these two electrons will be shared? Macam mana dua elektron ini akan dikongsi? Guys, untuk membentuk covalent bond itu kan. Jadi sekarang ni, dua-dua elektron ini akan dikongsi macam mana tahu? Apabila both of these 1s orbitals of hydrogen atoms here akan overlap each other, guys. You guys faham apa maksud overlap? Overlap means dia akan bertindih. Okay guys, ni macam tak? Macam ni guys, kan kita bayangkan apa? Orbital kan kita bayangkan macam cloud tau, macam awan kan. So let's say kalau saya lukis awan ni kat atas ni. Guys, kalau kita ada satu cloud and another cloud. Okay guys, so katakanlah kedua-dua awan ini, kepulan awan ini bergerak bergerak, okay, macam ni. So apa berlaku guys? Apa berlaku adalah bila kedua-dua ni, dia akan bounce balik ke apabila berlanggar? Tak kan, dia tak akan bounce balik. Tapi akan berlaku, apa yang berlaku? Dia akan overlap. Nampak tak? Guys, dia akan berlaku overlapping ataupun bertindih. Okay, jadi sekarang ni guys, ini juga apa yang berlaku pada orbitals. Jadi sekarang ni, kita tahu this 1s of this hydrogen atom ada 1 electron. And this 1s of another hydrogen atom juga ada 1 electron. Jadi apa yang berlaku adalah apabila terbentuknya covalent bond ini guys, so these two 1s orbitals akan overlap with each other. Nampak tak? Dia akan bertindih. Dan kawasan di mana berlakunya pertindihan ini guys, ni this overlapping area ni, kawasan ini yang saya dah highlight dengan warna merah ni, so inilah dia kita katakan di sinilah terbentuknya covalent bond guys. Okay, nampak tak? So ini yang tidak dijelaskan oleh VSEPR theory. Okay, so this is what valence bond theory is all about. Okay, di mana kalau kita detailkan lagi guys, so what is valence bond theory ataupun VB theory? So valence bond theory, okay, states that covalent bonds, guys, covalent bonds are formed, macam mana tahu? By sharing of electrons from overlapping atomic orbitals. So when we say overlapping of atomic orbitals, dia ada macam-macam cara lah. Okay. For example, katakanlah kita ada orbital P, and let's say this orbital P has 1 electron. They overlap dengan another orbital which is s orbital dan juga ada 1 electron. So the overlapping of these two s, this 1s dan juga these 2p orbitals, okay, kedua-dua orbitals ini apabila dia overlap, okay, kawasan di mana berlakunya overlapping ini guys here, so di situlah kita katakan terbentuknya covalent bond. So inilah dia apa yang digambarkan oleh valence bond theory. Nampak tak guys? Dalam VSEPR theory dia tak jelaskan tentang benda ni tau. Kan? Cuma ini hanya dijelaskan oleh valence bond theory guys. Alright. So kalau kita balik semula sekali lagi kepada contoh hydrogen molecule tadi guys. So nampak tak? So first kita ada 2 hydrogen atoms. Di mana kedua-dua hydrogen atom itu ada 1 electron each. And then kita tahu kedua-dua hydrogen atom ini dia punya orbital lah 1s kan. So 1s ada 1 elektron. Kan dia ada 1 elektron. So ini pun ada 1 elektron. So apa berlaku when these two 1s orbitals of these two hydrogen atoms overlap each other? Kan? So apa berlaku adalah dia akan membentuk covalent bond. Kalau you guys perasan ni dekat diagram ni, nampak tak? Kawasan yang berwarna merah ni, okay, this red region ini, so ini menunjukkan di situlah electron density dia sangat tinggi. Sebab apa? Sebab di situlah
berlakunya overlapping of electrons tadi untuk membentuk covalent bond. Guys, so inilah dia what we call as valence bond theory. Di mana kita akan gunakan this theory untuk nak menerangkan tentang macam manakah this covalent bond was formed, okay, macam mana? Through overlapping of orbitals. Alright, so now let's look at jenis-jenis overlapping, guys. Okay, so when we say overlapping of orbitals ni, guys, dia ada dua jenis tau. Kita ada direct overlap. Okay, when we say direct overlap ni, maksud dia apa tau, guys? Direct overlap means ini dia dah melibatkan overlapping of orbitals. Contohnya, for example, di dalam atoms. So kalau saya ambil contoh dekat sini, for example macam hydrogen tadi kan, macam hydrogen fluoride ataupun nitrogen. So apa yang berlaku adalah in these molecules, okay, so atom yang berlaku overlap itu, dia menggunakan apa tahu? Dia menggunakan sama ada menggunakan pure s orbital ataupun pure p orbitals. For example, overlapping antara s dengan s, ataupun p dengan p, ataupun s dengan p. Di mana hasil daripada overlapping of these orbitals, so itulah guys yang akan membentuk covalent bond. Right. For example, kalau kita sebut tentang direct overlap tadi kan, so dia boleh jadi yang pertama sama ada s orbital overlaps dengan s orbital, or p orbital overlaps with p orbital untuk membentuk covalent bond tadi, ataupun guys boleh jadi juga s orbital overlaps with p orbital. Okay, so ini yang disebut sebagai overlapping of orbitals. Pure orbitals lah, maksudnya antara s dengan s, s dengan p, ataupun p dengan p. Dan nanti dia ada satu lagi jenis overlapping, itu antara pure orbitals dengan hybrid orbitals. Tak apa, itu kita akan cover dalam the next part of this lesson. Alright guys, okay, seterusnya kita tengok contoh. For example, s orbital overlaps with s orbital. Contoh dia macam hydrogen molecule tadi guys. Kan, macam yang kita bincang tadi kan, hydrogen molecule. Kita tahu dalam hydrogen molecule macam mana terbentuknya covalent bond in this hydrogen molecule. Kita tahu dalam hydrogen there is only one electron, and this one electron is located in 1s orbital, and another hydrogen atom juga mengalami benda yang sama. Maksud dia juga ada satu elektron, and this one electron also berada di dalam 1s orbital. Jadi kita tahu sekarang ni untuk this hydrogen jadi duplet, dia perlukan satu elektron kan, and then untuk this hydrogen jadi duplet juga dia perlukan satu elektron. Jadi untuk kedua-dua atom hydrogen ini to achieve this duplet configuration, so apa dia akan buat? Sebab itulah these two hydrogen atoms akan share one electron each supaya kedua-dua hydrogen atoms akan capai duplet. So terbentuklah covalent bond. Okay, so right now kalau kita tengok macam mana kita nak apply this valence bond theory. Okay guys, kita tahu 1s orbital, ni sama macam apa yang saya tunjukkan pada you all tadi lah sebenarnya. Okay, so 1s bentuk dia spherical, and this hydrogen atom ada 1 electron. Okay, and another hydrogen atom juga 1s, dan dia juga ada 1 electron. So when these two orbitals of hydrogen atoms ini guys overlap with each other, maka kawasan di mana berlakunya overlapping ni guys, so di sinilah what we call terbentuknya ikatan covalent. Okay, ataupun kalau kita gambarkan dalam bentuk apa ni guys, Lewis structure, so kita akan dapati macam inilah, kita akan draw kan, kita akan draw like this. Nampak tak? So inilah dia ni, this is the covalent bond form. Kalau ini daripada VSEPR, ingat ini predicted by VSEPR theory kan, di mana kita tahu apa yang berlaku, ini adalah hydrogen molecule yang dia punya Lewis structure lah. Okay, tapi kalau kita based on valence bond theory guys, valence bond theory, so macam mana covalent bond terbentuk apabila berlakunya overlapping of orbitals. So in this case overlapping between s orbital dengan another s orbital to form one covalent bond guys. Right, so another example adalah
overlapping between s orbital dengan p orbital. For example, saya gunakan contoh yang mudah saja dekat sini. So here I'm using hydrogen fluoride molecule, guys. Okay, so untuk hydrogen fluoride molecule, kita tahulah hydrogen ada 1 electron in 1s, while fluorine, guys, kalau kita tengok pada dia punya electron configuration, 1s2, 2s2, 2p5. So meaning that untuk fluorine nak capai octet, dia perlukan satu lagi elektron, dan how to achieve that? Through sharing dia punya elektron dengan hydrogen atom, kan? So kalau kita lukiskan dia punya valence orbital diagram, so inilah dia, guys, nampak tak? So sekarang ni nampak hydrogen ada satu elektron, okay? Fluorine dia ada 7 valence elektron dan dia perlukan lagi satu, kan, untuk capai octet. So apa yang akan berlaku? This one electron here and this one electron here. So these two electrons dia akan share, okay? Dia akan share untuk membentuk covalent bond. Okay, so kalau kita tunjukkan melalui kita nak apply valence bond theory tadi, kan? So sekarang kita tahu hydrogen dalam 1s. Nampak tak ni, guys? 1s. Okay, so ni 1s orbital. Dan kita tahu 2p. And you guys pun dah belajar, kan? 2p bentuk dia apa? Bentuknya adalah bentuk dumbbell, kan? Bentuk dumbbell. Okay, dan dalam 2p ni of fluorine ni, guys, dia juga ada satu 1 unpaired electron. So this 1 electron ini yang akan overlap dengan 1s ini. So nampak tak, guys, kawasan di mana berlakunya overlapping here. So inilah yang kita katakan terbentuknya covalent bond. Cuma apa beza dengan hydrogen molecule tadi? So dalam hydrogen molecule tadi, covalent bond terbentuk daripada overlapping of s orbital dengan another s orbital. Maksudnya dua orbital yang sama. But for the case of hydrogen fluoride here, the overlapping occurred between 1s orbital of hydrogen dengan 2p orbital of fluorine. And the overlapping of these two orbitals, itu yang membentuk covalent bond, guys. Alright, so now let's look at your tutorial question. Okay, tutorial 4.3, question 1a. Alright. So 1a, state the valence bond. Teori ini apa yang kita dah bincang tadi lah, guys. Right, jadi according to valence bond theory, dia kata apa? Okay, so this valence bond theory, actually it is a theory that explains the formation of covalent bonds. Okay, dan juga, guys, surprisingly, valence bond theory nanti, kalau nanti bila you guys dah belajar dengan lebih detail lagi, dengan dalam lesson kita yang akan datang ni, okay guys, kita akan dapati what was predicted by Vesper theory, contohnya macam molecular shape, kan, outlined by Vesper theory, adalah sama juga hasilnya kita akan dapat apabila kita apply valence bond theory ni, guys. Okay, benda yang sama, kita akan dapat benda yang sama. Contohnya, kalau dalam Vesper theory, dia predict molekul itu berbentuk tetrahedral, for example. So dalam valence bond theory juga, guys, kita akan dapati bentuk molekul itu juga adalah tetrahedral juga. Okay, dan you guys kena clear tau, dua teori ini adalah, these two theories are two different theories. Okay, two different theories. Cuma dia punya outcome dia, guys, dia punya outcome dia adalah sama. Maksud saya macam ni tau, what was predicted by Vesper adalah sama dengan what was predicted by valence bond theory. Tapi you guys kata dua-dua adalah teori yang sama. No, dia dua teori yang berbeza, tetapi hasil dia adalah sama. Okay, tak apa. More on this in the next lesson nanti. Okay guys, jadi seterusnya, apakah sebenarnya valence bond theory? So this is a theory, ataupun VB theory ini, it is a theory that states apa? Yang menyatakan apa? Dia menyatakan bahawa macam mana covalent bond ini terbentuk, kan? Jadi according to this theory, so states that a covalent bond is formed bila? When the neighboring atomic orbitals overlap. Okay, dan overlapping boleh berlaku dalam banyak cara lah. Sama ada, contoh macam saya dah bagi tahu tadi, kan, antara S dengan S orbital, ataupun S dengan P orbital, ataupun P dengan P orbital, ataupun boleh jadi juga antara pure orbital dengan hybrid orbitals. Okay, so more on this, guys, will be discussed in the next lesson. Alright.